आकाशवाणी कटक 78तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे विशेष समाचार दर्पण। देश आज अत्यंत उत्साह और उद्दीपनार सह 78तम स्वाधीनता दिवस पालन करुछि। विभिन्न स्थान में स्वाधीनता दिवस समारोह सह विशेष कार्यक्रम मान आयोजित होइछि। नुआदिल्लीर ऐतिहासिक लालकिला रे राष्ट्रीय समारोह रे जातीय पताका उत्तोलन करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती 2047 सुद्धा विकसित भारत गठनर स्वप्न को साकार करने पाई सरकार संकल्पबद्ध। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, पहाड़ों में रहने वाले लोग हो, जंगल में रहने वाले लोग हो, शहरों में रहने वाले लोग हैं, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। भुवनेश्वर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में जोगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जातीय पताका उत्तोलन करथिले। एही उपलक्षे आयोजित राज्यस्तरीय परेड रे से अभिवादन ग्रहण करथिले। निज उद्बोधन में मुख्यमंत्री कहिथिले राज्यर विकास पई अनेक पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। ओडिशा एबे परिवर्तन पथरे यात्रा आरंभ करिछि। से कहिथिले ओडिशार इतिहास अत्यंत गौरवमय, राज्यर सांस्कृतिक परंपरा विश्वविदित, कृषि एवं कृषकर उन्नति पई सरकार सर्वदा चेष्टा करुछंती बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। से कहिथिले 77 वर्ष बीतीगलाणी, देश एबे अमृत काल दे गति करुछि। एही अमृत काल मध्यरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व रे भारत एबे विश्वर सबुठारु द्रुत अभिवृद्धि संपन्न देश भाव समग्र विश्व रे प्रतिष्ठा हासिल करिछि। देशर अर्थनीति आज प्राय $4 ट्रिलियन रे पहुंची सारिलाणी। मोदी जी नेतृत्व रे भारत आउ अल्प किछि वर्ष मध्यरे $5 ट्रिलियन अर्थनीति रे पहुंचीबो। मात्र 10 वर्ष भितरे भारत वर्ष विश्व अर्थनीति रे 11 स्थान रु आसी आज विश्वर 5म बृहत अर्थनीति रे पहुंची पारिछि। खूब शीघ्र विश्वर श्रेष्ठ 3टी अर्थनीति मध्यरे आमे स्थान हासिल करने को जाउछु। आजिर दिनटी आम ओडिशा पई खूब गुरुत्वपूर्ण। ओडिशा आज परिवर्तनर पथर यात्रा आरंभ करिछि। ओडिशावासी प्रचार सर्वस्व विकासर रास्तारु बाहरी आज कर्म सर्वस्व विकास पई रास्ता बाछिछंती। आत्मा विहीन गति को अस्वीकार करी अस्मिता को स्वीकार करिछंती। ओडिशावासी स्वाभिमानी, इतिहास यार साक्षी रहिछि। एई माटी दिने चंडाशोकं को शर्माशोक परिवर्तन करिथिला। अशोक कलिंग माटीर इतिहास परिवर्तन करने को आसीथिले, किंतु आमे तांकर हृदय परिवर्तन कर देइथिले। एहार अनेक वर्ष परे सम्राट खारवेल मगध विजय करी कलिंगर पराकाष्ठा देखैथिले। सम्राट कपिलेन्द्र देव गंगा ठारू गोदावरी जय करी वीरत्व और साहसिकतार अनन्य उदाहरण सृष्टि करथिले। मने पकांतु सही समय को जेतेबेले ब्रिटिश शासन समय रे ओडिशा खंड विखंडित होई विभिन्न प्रदेश रे मिसी रहिथिला। ओडिशार आत्मा भूलुंठित होइथिला। आउ सेतेबेले आमर ओडिया बरपुत्र माने यथा उत्कल गौरव मधुसूदन दास, महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदेव, महाराजा कृष्णचंद्र गजपति और आहुरी अनेक नेतृवृंद संग्राम आम पाई स्वतंत्र राज्य प्रतिष्ठा करिवार रास्ता फिटाइथिला। कर्मवीर गौरीशंकर राय, राधानाथ राय, फकीर मोहन सेनापति और गंगाधर मेहरंक परी लेखक, साहित्यिक और कवि माने ओडिया भाषा और साहित्य को समृद्ध करी स्वतंत्र ओडिशा गठनर संग्राम को शक्ति देखैथिले। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन केवल ओडिशा पाई नुहे, सारा देश को भाषा भित्तिक राज्य गठन पाई रास्ता देखैथिला। आमर इतिहास गौरवमय, आमर संस्कृति अतुलनीय,
ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଏ ଜାତିର ନୂଆ ଜାଗରଣ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସଂଗ୍ରାମ କରି ନିଜ ଅସ୍ମିତାର ପୁନର୍ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଜାଗରଣର ଦିନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବିକାଶର ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଆମେ ତାକୁ କାୟ ମନ ଓ ବାକ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବୁ। ମୁଁ ମାଟିର ମଣିଷ, ଇଏ ମାଟି ମୋର ମା। ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ। ମୋ ମାଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଜାଣିଛି। ମୋ ମାଟିର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପାଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପଥରରେ ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ପରି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ପ୍ରଥମ 60 ଦିନରେ ପାଳନ କରି ସାରିଛୁ। ଆମର କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଶାସନର 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ତଥା ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ମାଟିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚୟ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ମଙ୍ଗୁଆଳ ଓଡ଼ିଶାର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କଲା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା, ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଏ ନୂଆ ସରକାରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ନୂଆ ସରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ସୁଖର କଥା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଜାତୀୟ ପତାକା କେବଳ ଆମର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ଜାତୀୟ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତାର ପବିତ୍ର ଭାବନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଘରେ ଘରେ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଛି। এই পতাকা উড়াই আমি সমস্তে দেশমাতৃকা ও বীর সংগ্রামী ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ।
ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଭାରତ ଜନନୀ ମଙ୍ଗୋଲ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସକ୍ ହୁନ୍ ଫରାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ବହୁମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଜନଗଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଝୁରି ହେଉଥିଲା। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୈନିକ ପରାଧୀନତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଅପୂର୍ବ ଜାତୀୟତା ପ୍ରୀତି ଓ ଅନନ୍ୟ ଦେଶଭକ୍ତି ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଳି ଗୋଳା ତୋପ ବନ୍ଧୁକ କମାଣ ଯାବତୀୟ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ହାର ମାନିଥିଲା। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସହଯୋଗ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦୁର୍ବଳତା କୁଟିଳତା ଚତୁରତା ଶକ୍ତି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଓ B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପରି ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଯୋଗଦାନ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସଶକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ସଶକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରାନ୍ତିବୀର ସାବରକର ମଦନଲାଲ ଧିଙ୍ଗଡ଼ା ବିପ୍ଳବୀ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ଭଗତ ସିଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ବାଘା ଯତୀନ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ ଇତ୍ୟାଦି ସାହସ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜିଥିଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ବଲ୍ଲଭ ନାରାୟଣ ରଥ ପୋକାଲା କାନ୍ତମା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୋକାଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ 1921 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢି 2.5 ବର୍ଷ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁମା ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ର ବର୍କିଲିମା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ 32 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅସହଯୋଗ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢି କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ 32 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜିର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ଗୁରେଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 16 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଇତିହାସ କହେ ଗଜପତିର ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 300 ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଯାଇ 7 ଜଣ ଇଂରେଜ ସେନାପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢି ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଉପରୋକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ 3 ଜଣ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଗୁମାରେ ବନ୍ଦୀକ ରଖିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ। 1767 ରୁ 1830 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଫଳରେ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରକାରେ 1830 ରୁ 1890 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ରାଜା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଯୁଗଳ କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୈନିକ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି ଏହି ମାଟିକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପନ୍ନା ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ହରିବନ୍ଧୁ ବେବର୍ତ୍ତା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। 1992ରେ ନବଗଠିତ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଲଣ୍ଡନରେ ଆୟୋଜିତ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନେଇ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଥିଲା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦେବ। ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମନା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଲାଟ ସାହେବ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋପୀନାଥ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଯେହେତୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କନିକାର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋପୀନାଥ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପାରଳାର ଜମିଦାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆମ ଲୋକ ସେ ଯାଇପାରିବେ। ଏ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଫଳରେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କୁ ଲାଟ ସାହେବ ସେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक और अर्थनैतिक विकास रे गजपति जिला भागीदारी प्रकट करी आसुची। विभिन्न कुटीर शिल्प, सिंह काम, बेत और बाउंश काम, गंजेपा और पट्टचित्र, तिब्बतीय पशाम द्रव्य पाई ए जिला प्रसिद्ध होइतिबा बेले गजपति प्रासाद, वृंदावन प्रासाद, महेंद्रगिरी पर्वत, पद्म संभव प्रतिमूर्ति, मांकुड़िया, खसड़ा, गुदगुदा, ब्राह्मणी देवी, गोंडाहाती इत्यादि जलप्रपात, चंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, लुआखंब मंदिर और हरभंगी सेतु इत्यादि रामसागर, सीतासागर यह जिलार प्राधान्य प्राचुर्य को प्रमाणित करुछंती। जिलार हस्तशिल्प, पर्यटन विभव, लोक सांस्कृतिक ऐश्वर्य गुड़िक सारा राज्य और देश में प्रसिद्धि अर्जन रही। लोककला क्षेत्र में यह जिलार सुनाम रही। भारत लीला, राधाप्रेम लीला, पाला, दासकाटिया, लांजिया सौरा नृत्य ए जिला प्रसिद्ध अर्जन कर। गजपति जिलार आदिवासी अधूषित 5 गोटी ब्लॉक रे जनजाति भाई भूणी मान अच्छा। तेणु जनजाति संस्कृति परंपरार प्राधान्य ए जिले में परिलक्षित होता है। मु गजपति जिलार माटी को आधुम प्रणाम करुछि। ओडिशार मंदिर कला, स्थापत्य, अभयारण्य, बेलाभूमि आदि पर्यटन क्षेत्र को विकसित करी ओडिशा को देशर एक अग्रणी पर्यटन गंतव्य स्थली में परिणत करने बजेट रे व्यवस्था कराई। अनुसूचित जनजाति अधूषित गजपति जिला तथा ओडिशार अनुसूचित जाति जनजाति एवं पछुआ वर्ग को विकसित ओडिशा विकसित भारतर सारथी करने उद्देश्य राज्य में मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अद्भुत योजना एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कार्यकारी हेबाकु जाउछि। जनजाति छात्र छात्री मानकु अधारु पाठ छाड़िबारु निवृत्त करबाकु माधव सिंह हाथ खर्च योजना प्रणयन करा जाय आवश्यक व्यवहार करा जाय। ओडिशा रे हस्ततंत्र प्रचार प्रसार स्थानीय बुणाकार सर्वांगीण विकास पाई स्वतंत्र योजना कार्यकारी हेबाकु जाउछि। आंचलिक विकास को गुरुत्व दिया जाय। सामग्रिक भाव में गजपति जिला तथा ओडिशार विकास पाई एवं राज्यवासी सामाजिक अर्थनैतिक उन्नति आम सरकार कौन सुजोग हाथ छड़ा करेंगे ना बोली प्रतिश्रुतिबद्ध होती। आमर पूर्वसूरी माने आम बहु कष्ट स्वीकार कर स्वाधीनता आनी से कर्तव्य संपादन कर स्वाधीनतार मूल्यबोध को अक्षुण्ण रखी तार सुरक्षा एवं समृद्धि कार्य करने आमर नैतिक दायित्व। उत्तर पीढ़ी तथा आज छात्र युवगोष्ठी मध्य आत्म प्रत्यय सृष्टि करी उत्कर्ष प्रदर्शन निमंते आम सबुमते प्रोत्साहन देवा वांछनीय। आज पवित्र स्वाधीनता दिवस रे जातीय पताका तले छिड़ा होई आम समस्ते देश और राज्यर सर्वांगीण उन्नति कार्य करबा एवं ओ विकास यात्रा सामिल हवा निमंते पूर्ण शपथ नेबा एक समृद्ध भविष्य निर्माण स्वप्न और संकल्प को वास्तवतार परिणत करने एकताबद्ध हवा आज दिन होती प्रेरणा और प्रतिज्ञार दिन। आसंतु स्वाधीन देश स्वाधीन नागरिक भाव में आम समस्ते एक मन एक प्राण देश और राज्य कार्य करबा विकसित ओडिशा निर्माण विकसित भारतर स्वप्न को पूरण करबा। रायगड़ा स्थित जीसीडी पड़ियारे आयोजित जिलास्तरीय स्वाधीनता दिवस में शिल्प दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा मंत्री संपद चरण स्वाई मुख्य अतिथि भाव जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करथिले। समवेत जनता को उद्बोधन देई से कहिथिले विकसित भारतवर्ष रे विकसित ओडिशार परिकल्पना एवं विकसित ओडिशा रे विकसित रायगढ़ परिकल्पना को नहीं एक रोड मैप प्रस्तुत करी आम सरकार आगु को अग्रसर होउछि। आमे दृढ़ निश्चित जे 2036 जेतेबेले ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश शतवार्षिक पालन करुथिबो सेतेबेले आम राज्य देश रे 1 नंबर राज्य रे परिणत होई सारिथिबो। आमे आम सरकार एक विकसित ओडिशा गठन दिगरे वर्तमान काम करुछि। सेथि पई प्रथम किरी आसीथिबा सरकार एवं जो प्रथम किरी जो बजेट हला आपण माने जानिथिबे विकसित ओडिशार प्रथम मूलदुआ सेठी पड़िला। आमर सरकार होबार प्रथम कैबिनेट परे आम समस्तंकर ओडिया जातिर भाववेद सहित जड़ित महाप्रभु जगन्नाथकर श्रीमंदिर चारिद्वार खोला हला। जेतेबेले प्रथम कैबिनेट बसिला ता परदिन श्रीमंदिर चारिद्वार खोला हला एवं श्रीमंदिर पर्पस फंड पाई 500 कोटी टंकार मध्य व्यवस्था करागला। सेहीपरि ओडिया अस्मिता पाई 200 कोटी टंकार कर्पस फंड रो व्यवस्था करागला। ओडिया संस्कृति ओडिया भाषा ओडिया साहित्य स्थापत्य कला ऐतिह्यर
प्रचार प्रसार पाई 420 कोटी टंकार मध्य व्यवस्था करागला। आम ओडिशार मेरुदंड कृषक कृषि और कृषकर विकास करबा पाई कृषक मानकु सशक्तिकरण करबा पाई कृषक को प्राधान्य देबा पाई जहाँ आम सरकार प्रतिश्रुति देइथिले धानर एमएसपी की 3100 टंका कले एवं आय को 2 गुणित करबा पाई कृषि योजना रे 5000 कोटी टंकार मध्य व्यवस्था कले। ता सहित मुख्यमंत्री किसान योजना पाई 1935 कोटी टंकार मध्य व्यवस्था कले जहाँकि कृषि क्षेत्र रे मोट 33,919 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। एथिसह 58टी शीतल भंडार व्यवस्था करा जायछि। आम सरकार पर लक्ष्य रखिछन्ति रायगड़ा कला साहित्य संस्कृति प्रथा परंपरा नियारा एही अनन्य कला संस्कृति साहित्य और परंपरा को बजाय रखी रायगड़ार अस्मिता को विकास पथरे अग्रसर करिबा आमर कर्तव्य और ध्येय। मालकानगिरी अनुष्ठित जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में जोग देइथिले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। सम्मिलित परेड में अभिवादन ग्रहण करने सहित से जातीय पताका उत्तोलन करी समवेत जनता को उद्बोधन देई कहिथिले हमर यशस्वी प्रधानमंत्री विश्वर अन्यतम तुंग नेता श्री नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा मान्यवर ओडिशा प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी प्रेरणा बल ये राज्य से नेतृत्व में निश्चय उन्नतिर शिखर रे पहुँचब। आज दिन में मुझे कामना करुछि आपण माने आज दिन में आसंतु ये जो स्वाधीनता सहयोग शांति और प्रगतिर अर्थपूर्ण परिवेश को आज व्यक्त करुछि। परस्पर मध्य सद्भाव स्नेह को अक्षुण्ण रखी समाज तृणमूल स्तर आरंभ करी समस्तंकर उन्नति पाई एक मन रे चिंता करिबा कार्य करिबा हेउछि स्वाधीनतार यथार्थ फलश्रुति। आसंतु ए जातीय पताका तले एकत्रित होई समस्ते देश ए माटी ए जिला ए राज्यर उन्नति कामना निमंते संकल्पबद्ध हेबा। आम अंचल रे जो अशिक्षा अच्छी आम अंचल रे जो अंधविश्वास अच्छी आम अंचल रे जो कुसंस्कार अच्छी आम अंचल रे जो अनुन्नत प्रणाली अच्छी से समाज को स्वाधीनता देवाई आसंतु आउ थे बद्ध परिकर हेबा। कोरापुट जिला सदर महकुमा ठारे 78तम स्वाधीनता दिवस पालित हो जाइछि। एथिरे गणशिक्षा और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उन्नयन विभाग मंत्री नित्यानंद गंड सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करने सह जातीय पताका उत्तोलन करथिले। एही अवसर रे श्री गंड कहिथिले आगामी दिन में ओडिशा को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में परिणत करने होउछि हमर प्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को एकमात्र लक्ष्य। आज को ठीक 77 वर्ष तले आज दिन में हमर मातृभूमि को शासन कबल मुक्ति पाइला दिन आम मान आत्मसमीक्षार दिन। देवगढ़ जिला इंदिरा गांधी स्टाडियम रे जिलापाल कविंद्र कुमार साहू जातीय पताका उत्तोलन करी सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। से उपस्थित जनता को उद्बोधन देई कहिथिले स्वाधीनता परे आम देश रे एक गणतंत्र मजबूत होईछि। विभिन्न क्षेत्र रे देश प्रगति घटिछि। भारत आज गणतंत्र शासन व्यवस्था विकास द्वारा और दक्ष मानव संबल पर सारा विश्व रे एक प्रमुख राष्ट्र होई परिछि। भित्तिभूमि विकास क्षेत्र में उन्नति आसी विज्ञान वैषयिक ज्ञान क्षेत्र में प्रसार घटी महाकाश गवेषणा क्षेत्र में चंद्रयान 3 भारत गौरव वृद्धि करुछि। अर्थनीति आज बहुमुखी हो पारी बहु धर्म जाति भाषार लोक बसवास करुला बेले भारत परी एक विराट देश को गणतंत्र आज एकाठी रखिबार सफल होईछि। झारसुगुड़ा मोहन स्कूल पड़ियाठारे अनुष्ठित स्वाधीनता दिवस समारोह में जिलापाल आबोली सुनील नरवणे पताका उत्तोलन करथिले। एही अवसर में से स्वाधीनता संग्रामी परिवार को संबर्धित करथिले। से कहिथिले भारतर मानचित्र रे झारसुगुड़ा जिल्लार परिसीमा क्षुद्र हेले मध्य प्रगति क्षेत्र रे एहा गोटे उदाहरणीय जिल्ला। कृष्ण हीरकर एही अंचल आज ओडिशार शिल्प राजधानी रूपे परिचित। खनिज शिल्प कोयला तापज विद्युत शिल्पर चरम विकास परिलक्षित हुए एठी। आम झारसुगुड़ा जिल्लार समस्त ब्लॉक पंचायत ग्राम आउ स्कूल स्तर रे हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल करिबा पाई समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବାଜି ରାଉତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, विश्व इतिहास रे भारतर स्वाधीनता संग्राम एक अभूतपूर्व घटना। स्वाधीनता हासिल पाई आमर अनेक स्वाधीनता संग्रामी देशप्रेमी शहीद होती। जातिर पिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कलमणि गोपबंधु दास और देश एवं राज्यर स्वाधीनता संग्रामी शहीद मानक प्रति मोर सम्मान और श्रद्धांजलि जनाऊँ। भद्रकରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ 3 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ପରିବେବାଦ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ଆମର এই ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳାମାନେ, এই ଜିଲ୍ଲାର ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ସଶକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବି ସଶକ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଉଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଯାଜପୁରଠାରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁସୁମା ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପି ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ବୋଲି ବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହାନ ପର୍ବରେ ଆମେମାନେ ଅବଲୋକନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସହ ଆମେ ଦେଶ ତାଳ ଦେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯଥା କୃଷି, विशुद्ध पानीय जल, स्वास्थ्य, क्रीडा, राष्ट्रर ऐतिह्य और संस्कृति को बजाय रखिबा पाई समस्तंकर सहयोगरे यह विकसित भारत और विकसित ओडिशा संभव होई पारिबा। गंजाम रे जिला स्तरीय 78तम स्वाधीनता दिवस पालित होई जाइछि। छत्रपुर स्थित पुलिस पड़ियारे आयोजित समारोह रे मुख्य अतिथि भावे जोग दैथिले राज्य आईन पूर्त अबकारी विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से सम्मिलित प्यारेडरे अभिवादन ग्रहण करी समवेत जनता को उद्बोधन देई कहिथिले, कवि सूर्य बलदेव रथ, कवि गोपाल कृष्ण भली अनेक महापुरुष ए माटी जन्म नहीं, जो मानकर अनवद्य सृष्टि, अनवद्य साहित्य जार तुलना नहीं, से भली एक विराट अवदान ए माटी को देइचंती, ए प्रदेश को देइचंती, ए भाषा को देइचंती। समान भाव राजनैतिक दृश्यपटरे पूर्वतन राष्ट्रपति VV गिरी, विजु पट्टनायक एवं विनायक आचार्य भली अनेक कृति संतान को ए माटी जन्म देछि। ए माटीर गौरव वृद्धि होइछि। ओडिशार सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, अर्थनैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था को गंजाम जिल्लार अवदान निश्चित भाव में अतुलनीय। पर्यटन क्षेत्र में भी गंजाम जिला समृद्ध। चिलिकाठू आरंभ करी गोपालपुर बेलाभूमि, तप्तपाणी, पोतागढ़ दुर्ग, बुद्ध खोल भरी अनेक पर्यटन क्षेत्र एवं माँ तारा तारिणी भली एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर्यंत सबु क्षेत्र आज प्रदेश को गंजाम माटीर एक अलग संभावनार एक विराट स्रोत तैयारी करके ये प्रदेश रे उपस्थापित होइछि। कटक बाराबाटी स्टाडियम रे 78तम स्वाधीनता दिवस पालित होई जाइछि। एथिरे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा जोग देई जातीय पताका उत्तोलन करिथिले। से तांको अभिभाषण रे कहिथिले, कर्मजीवी महिला एणिकी मासिक ऋतुस्राव समय रे दिनक पई छुट्टी नै पारिबे। से कहिथिले, कटक भली एक ऐतिहासिक जिल्ला रे जे मोर भी जिला, मोर भी कार्यस्थल, एठी स्वाधीनता दिवस रे अतिथि हब पद्म विभूषण, पद्मश्री उपाधिधारी समस्त वरिष्ठ साहसिकता पुरस्कार दबा एटा मो पई गोटे सौभाग्यर कथा। ओडिशार सामग्रिक विकास हब, एक विकसित ओडिशा स्वाधीनता दिवस रे हमर आधार हो। यहाँ मोर ये स्वाधीनता दिवस रे समस्त शुभेच्छा। अति साधारण भाव सुभद्रा पहुँचु, बाटरे बाटमरणा न हो, ताकू रोकवा जहाँ जनता बुद्धिजीवी मानकर मत थी से आधार एसओपी बाहर महिला कार्य क्षेत्र को आसुथिले से माने से दिन रे किंबा ता पर दिनर पीड़ारे जो दिन चाहिए गोटे दिन छुट्टी नहीं। एतिकिरे शेष है 78तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे विशेष समाचार दर्पण।
ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ, ଉପସ୍ଥାପନା ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା, ସହଯୋଗିତା ସୁଶ୍ରିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଦିବାକର ସାହୁ।